Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, aujourd'hui on va aborder un sous-genre du roman, c'est la nouvelle réaliste. Donc maintenant غنحاولوا نهضروا على واحد le sous-genre ديال roman que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente. Donc d'abord qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste؟ أول حاجة خصنا نعرفوا شنو هي la nouvelle réaliste. التعريف ديالها بصفة عامة. Donc les objectifs ديالنا في هذا الكور هذا سو étudier une nouvelle réaliste هي اننا ندرسوا واحد لا nouvelle réaliste وشنو هما لي procédés pour هاد l'étude هذه pour maintenir هاد l'étude هذه. Donc d'abord qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste? La nouvelle réaliste c'est une nouvelle qui, comme l'indique son nom, se fond sur la réalité. Donc la nouvelle réaliste est une nouvelle qui se fond sur la réalité. C'est une courte histoire qui se fond sur la réalité. Elle met en scène peu de personnages, mais quand les personnages, on a peu de personnages, mais fortement caractérisés dans un cadre spatio-temporel. ولكن كيكون عندنا un cadre spatio-temporel bien déterminé et bien délimité. Elle est centrée sur un fragment de vie ou une anecdote. Donc la nouvelle réaliste هي une courte histoire قصة قصيرة اللي ما فيهاش بزاف ديال لي personnages فيها un peu de personnages et il se caractérise par un cadre spatio-temporel délimité كتحدد لنا واحد المكان وزمن محدد يعني ما كنخرجوش بزاف في الاماكن ما عندناش بزاف الاماكن والازمنه دونك كنهضروا على واحد الفراغمون ديال لو طون وديال لاسباس و il est centré على la vie quotidienne. دونك هاد لا نوفيل رياليست اللي غادي تقراوها لان اصلا هذاك الشيء اللي شرحت داكشي اللي حطيت في الفيديو قبل غير باش اننا نتعلموا نيتيديو ندرسوا des genres ou des sous-genres, d'accord? Alors, la nouvelle réaliste, c'est un sous-genre du roman. C'est un texte aussi narratif. Il est court qui comprend un narrateur, une intrigue et des personnages. قصة قصيرة أو la nouvelle réaliste الواقعية. réaliste هي واقعية جاية من الواقع. هو واحد النص سردي حكائي قصير court qui comprend un narrateur اللي كيحتوي على واحد الراوي على une intrigue على قصة et des personnages وعلى شخصيات. Il est caractérisé par le sens qui s'élabore par une chute à la fin. La nouvelle réaliste en général اللي كتقراوها في التالي كيكون عندها واحد لا شوت ولا كنسميوه لو كو دو تياتر. غالبا كتكون قصيره ما كتكونش طويله بحال الروايه كتكون قصه طويله جدا فيها احداث كثيره جدا فيها شخصيات كثيره جدا العدد ديالها كبير فيها ازمنه لو كادر سباسيو طومبوريل الي اوفير. مي بالنسبه لا نوفيل لا لا نوفيل كيف ما بغات تكون رياليست ولا كيف ما بغات تكون كيكون عندها بو دو بيرسوناج شخصيات قلال كادر سباسيو طومبوريل ديليميتي اطار زمان ومكان محدد كيكون عندنا كتكون يعني se font sur la réalité. الاساس ديال بالنسبه لا نوفيل رياليست كتاسس على الواقع sur le vécu quotidien des basses classes على الحياه اليوميه ديال الناس المجتمع لي بوبل. بالنسبه للمجتمع الفقير ما كان لا نوفيل رياليست غالبا كتسلط الضوء المي لا لوميير sur les basses classes على المجتمع اللي هو فقير ما كتهضرش على الناس اللي لاباس عليهم على لي بورجوا وداكشي الاخر. دونك هذه هي لا نوفيل رياليست. دونك c'est une histoire courte, elle est précise محدده, elle est concise, il comporte une chute. Donc la chute شنو هي؟ la chute قلنا هي بحال قلتو لو كو دو تياتر c'est-à-dire une fin inattendue واحد النهايه غير متوقعه في الاخر. كيكونوا des événements اللي هما uniques. Il est inspiré de faits réels. Elle est attachée à la réalité quotidienne des gens, particulièrement le vécu des basses classes. Donc on a donc une vocation de la réalité sociologique des souffrances psychologiques des petits gens. C'est-à-dire هي كتحاول انها تيفوكي
تهضر على لا رياليتي، على الواقع الاجتماعي سوسيولوجيك، وعلى الالام والمعاناه لي سوفرونس هما المعاناه بسيكولوجيك النفسيه ديال لي بوتي جون، سيتادير ديال لي بوفر. دونك هذه هي لا نوفيل رياليست، وهذا هو الهدف ديالها، هذا هي لا فيزي ديالها اللي باغا تقدمو لو ليكتور. دونك من الرواد نقولوا حنايا من المشاهير ديالها هو غي دو موباسون. غي دو موباسون من les écrivains qui sont très célèbres par l'écriture, par هذا l'écriture ديال لا نوفيل رياليست. ومنهم هاد اوشون اللي غادي نبدا لكم بها ان شاء الله. تقطعت هاد الورقه. دونك اوشون اللي هي une nouvelle réaliste et qui met en scène le vécu réel des petits gens ولا des pauvres gens اللي هما يعني جايين من الواقع، ماشي بحال لو رومون ممكن يكون فيه الواقع وممكن يكون فيه فيكتيف. ولا نوفيل رياليست لا نوفيل رياليست كتبازا على لا رياليتي، ما فيهاش الفيكتيف، ما فيهاش الخيال، فيها ممكن تلقاو شويه د الخيال ولكن الغالب هي الحقيقه الواقع. لي بروسيدي قبل ما نكمل كليكاو على جيم، ابونيفو، وحاولوا انكم تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوهم لا sur les réseaux sociaux. Alors, les procédés d'une œuvre réaliste, il est basé sur la règle de la vraisemblance, la crédibilité. Sur le plan littéraire, c'est l'imitation du langage du peuple dans le dialogue. C'est-à-dire, قلنا ان هاد لا نوفيل رياليست كتلقاو فيها يعني الاحداث sont vraisemblants، les événements sont vraisemblants، يعني واقعيين، كيشبهوا لداكشي اللي كيوقع اللي كاين في الواقع. ملي غتقراوها غتحسوا ان داكشي راه كاين في الواقع، ماشي شي حاجه خياليه. هذا من جهه. كذلك في لا نوفيل رياليست يعني باش كتميز ليترالمون ادبيا هو ان كاينه واحد اون سورت ديميتاسيون، نوع من التقليد، كيقلدوا كيحاولوا يديروا ايميتيو ديك لو لونغاج، ديك الخطاب، ديك الطريقه باش كيتواصل بها المجتمع في الواقع. غتلقاو بعض الجمل والكلمات وبعض دي ديسكور هكا بحال كما كيقولهم الشخصيات في الاشخاص كيقولوهم في الواقع، كيقولوهم الشخصيات حتى في القصه. يعني ليميتاسيون يعني تقليد الواقع، ليميتاسيون ديال لو بوبل دون لو ديالوغ، في الحوار خاصه الحوار. دونك هذا لا نوفيل رياليست هي نوع من المحاولة سوسيولوجيك، يعني une tentation sociologique. استغفر الله. دونك هنا l'auteur il essaie d'apporter des critères scientifiques. دونك l'auteur كيحاول انه يوصل des critères scientifiques. يعني alors la nouvelle réaliste, c'est une nouvelle qui est inspirée de la réalité. C'est une chose de véritable. Par exemple, هاد اوشون هذاك غادي نقرا لكم ان شاء الله، اللي غنحاول انني نشرح لكم ونترجمها لكم. اوشون سي هاد اوشون est une nouvelle réaliste بحال لا فيسيل حتى هي c'est une nouvelle réaliste ديال غي دو موباسون. الكاتب ديالهم هو غي دو موباسون. C'est un romancier, un écrivain réaliste. Donc les objectifs ديالنا في هذا الكور هذا، الهدف اللي خصنا نوصلوا ليه هو comment étudier un genre littéraire، كيفاش غادي ندرسوا. الهدف ماشي غير غنقراو هاد لي نوفيل هذه، ماشي خصنا غير نقراوهم، ولكن كيفاش اننا نيتيديوهم، يعني ندرسوهم، نحللوهم، ناناليزيو لي ستركتور ديالهم، لا فورم ديالهم، لا ديمونسيون سوسيو كولتورال، شنو هو البعد الاجتماعي الثقافي اللي مأخوذ من هاد القصه هذه. يعني كومون faire une fiche de lecture، كيفاش ندير واحد لا فيش دو ليكتور من خلال واحد القصه. داكوغ. دونك وفي التالي لا قدرتوا ديروا اون سورت دو تيتراليزاسيون ديال الريسي، سيتادير دو بريزونتي هكا
يعني تمثلوها هاد القصه هذه باغ دي بيتيت سين اونتر فو. الوغ بالنسبه او ثاني حاجه اللي خصكم تعرفوا وتبحثوا عليها وانكم تقلبوا على غيد مو باسون. سي كي غيد مو باسون؟ شكون هو هاد غيد مو باسون كي اكري هاد الشان هذا وهاد لا نوفيل رياليست اللي هي ان سو جونغ ديال لو رومان. غيد مو باسون انا خديت غير واحد التعريف، يعني غير واحد البحث صغير. il est né en 1850 et il meurt en 1893. زاد في 1850 ومات 1893 وشون كتبها في 1883 قبل ما يموت ب10 سنين. Donc il décrira dans ses nombreuses nouvelles les traditions réciques de la Normandie, de la campagne. Et parmi ses œuvres, ses célèbres œuvres, Le Bel Ami, Clair de Lune, Auchan, La Ficelle, etc. دونك هو كتب بزاف، هو من الرواد ديال لا نوفيل رياليست، ديال لا نوفيل اون جينيرال. اللي بغى يتعلم يكتب لي نوفيل يقرا لي نوفيل ديال غي دو مو باسون، لانهم هما فريمون دي نوفيل يعني زويونين وفي نفس الوقت غيقيديوكم، غيوريكم كيفاش تكتبوا قصه. الوغ بالنسبه للناس اللي كانوا متبعين معايا في التاسع، راه ديجا حنا هضرنا على لا نوفيل نوار. La nouvelle noire, les nouvelles noires هما les nouvelles policières. و كنا هضرنا على لا ستركتور ديال لا نوفيل ومناش كتكون اون جينيرال. لا ستركتور فورميل، البنيه ديالها، الهيئه ديالها، حيت قلنا داكشي اللي شرحت لكم في لا فيديو اللي قبل من هذه مباشره، باش تعرف ان جون واش هذه سي ان تياتر ولا رومان ولا بويزي ولا اساي. كتشوفوا لا فورم هي الاولى وعاد كدوزوا لو كونتوني. داكوغ لا فورم ديال لا ستركتور اون جينيرال، لا فورم لا ستركتور ديال لا نوفيل اون جينيرال هي هذه دائما وما كتبدلش. كتكون عندك اون سيتوياسيون انيسيال، كيكون عندك لا سيتوياسيون انيسيال، كيكون عندك اون سيتوياسيون انيسيال، كيكون عندك ان اليمون بيرتورباتور، كيكون عندك من بعد كيجي يعني اي سيتوياسيون انيسيال، يعني الحاله البدئيه كي بحال كيوصف لك الكاتب الحاله كيفاش البيرسوناج كيفاش دايرين واي بلاصه كاينين فيها والزمن اللي كيعاود لنا فيه. دونك كيحاول اونكادري اون جينيرال لي بيرسوناج و لو كادر سباسيو تمبورال. من بعد كيجي ليليمون بيرتورباتور، العنصر المغير للحاله البدئيه، كيوقع شي حاجه كتغير ديك الحاله ديال الهدوء، وهذاك ليليمون بيرتورباتور كيتسبب في توالي احداث وحدين اخرين اللي كنسميهم دي بيريبيسي. هذوك لي بيريبيسي اللي كيجيو من بعد ليليمون بيرتورباتور اي ابري كيجي لو دينومون، الحل ديال داك المشكل اللي كيحل لنا ديك ليليمون بيرتورباتور. اي على فان كتكون عندنا لا سيتوياسيون فينال. هذيك لا سيتوياسيون فينال سوا كيرجعوا كيف ما كانوا في الاول، هما سواء كيكونوا يعني الحاله اللي بدا بها لي بيرسوناج كيف ما كانوا في الاول، او لا كيرجعوا لواحد الحاله اللي هي مبدله على الحاله الاولى ديالهم. دونك هذه هي لا ستركتور فورميل ديال لا نوفيل اون جينيرال، سواء كانت رياليست فانتاستيك نوار كيما بغات تكون النوع ديالها. دونك حنا غنركزوا غير على لا نوفيل رياليست اي كومون ليتودي، كيفاش غادي ندرسوها وشنو هما لي بروسيدي بور هاد ليتود هذه، شنو هما يعني لي بروسيدي بحال قلتوا الاليات باش اننا ندرسوا هاد لي نوفيل هذه. دابا اول حاجه غنطلبها منكم هو انكم تحاولوا ديروا بحث وانكم تقلبوا غتقراو بعدا هاد لا نوفيل، ولكن انا غنقراها معكم كذلك وغنشرحها لكم ان شاء الله بالدارجه بالعربيه باش ما بغيتو. دونك غادي نحاولوا نجبدوا لي بيرسوناج، لي ليان اونتر لي بيرسوناج، سيتادير غتجبدوا الشخصيات اللي كاينين في هذه القصه، لي ليان اونتر لي بيرسوناج، العلاقه والروابط اللي كاينين ما بين الشخصيات، لو طون الزمن، لو ليو اللي كيهضر فيه، ليفينمون برينسيبال شنو هو الحدث الرئيسي في هذه القصه هذه، ولا سيتوياسيون فينال او لا الحاله النهائيه. داكوغ دونك هنا غادي نحاولوا اننا نعرفوا بحال قلت بصفه عامه القصه علاش كتهضر بلا ما نزيدو نتعمقوا فيها اكثر، ولكن من بعد غادي نقراوها وغنتعمقوا فيها وغادي نحاولوا نحللوها اكثر فاكثر. دونك هي ماشي قصه طويله، قصيره، لان اصلا لا نوفيل قلت لكم هي قصه قصيره جدا.
اللي خصكم اساسي انكم قبل ما نبداو في القراءه ديالها ضروري تعرفوا لو باراتكست اديتوريال. شنو هو لو باراتكست؟ لو باراتكست هو كاع داكشي اللي كيحتوي اللي كيبين على لو تيتر دان تكست، لو نون دو سون اوتور، لا دate de parution, la première et la quatrième de la couverture, les illustrations, la maison d'édition, la préface, la table de matière constituent le paratexte éditorial. Et l'examen, c'est l'ensemble des éléments verbaux et non verbaux, le dessin, les photos, les textes. قبل ما نقرا اي قصه اي كتاب بغيت نقراه اي حاجه كيف ما بغات تكون نقراها، وخاصه هاد اوشون ملي تبداو تقراوها قبل ما تقراوها خصكم تعرفوا لو تيتر ديال التكست سي اوشون، لو نون دو سون اوتور شكون هو الكاتب ديال هاد الاوشون هادي قلناه، لا دات دو باريسيون فوقاش كتبها، فوقاش ماشي كتبها فوقاش صدرها يعني نشرها ظهرات اول مره، لا بروميير et la quatrième page de la couverture. La première page de la couverture بحال قلتي هذا هو لوفراج. La première page de la couverture هي هذه، ولا quatrième page ماشي هي الرابعه زعما، la quatrième page هي الاخرانيه هي هذه. quatrième page de la couverture هي الجاكيطه الاخرانيه، هي ديك هي الغلاف الاخراني. و كتشوفوا لي زيلوستراسيون، سيتادير شنو هما لي زيلوستراسيون؟ هما تصاور اللي كاين مثلا اللي كيكون بحال هذه سي اون illustration، توضيح اللي كيوضحوا به مثلا ديك لوفراج. باغ اكزومبل غير من هاد الصوره هاد ليلوستراسيون هادي نقدر انا نفهم القصه بلا ما نقراها. alors هنا راه باين ان ناس ce sont des gens qui sont pauvres de la basse classe, ce sont des ouvriers, des paysans et des paysannes, des petits enfants ici, des maisons en chaumière. يعني كاين بزاف هنا اللي يعني كاين des indices qui montrent que c'est une donc c'est une nouvelle qui parle sur la réalité des gens pauvres. Par exemple عطيتكم غير مثال. alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا. دونك هاد لا فيديو غير حاولت انني نقدم لكم هاد لا نوفيل رياليست. qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste qu'il a écrit l'exemple de la nouvelle réaliste qu'on va aborder, c'est le Auchan, la ficelle aussi. Et on va après inchallah là في لا فيديو الاخرى غادي نحاول نقرا وغادي نحاولوا ندخلوا مباشره في l'étude ديال le texte en général, comment étudier un texte. اللي هي اول حاجه l'analyse ديال l'œuvre و lire et analyser à la fin lire et analyser ومن بعد نحاولوا نديروا des productions écrites. دونك هادو هما وغنوريكم شنو هما لي بروسيدي اللي كنستعملوهم qui sont les procédés qu'on utilise pour étudier un texte. Donc j'espère انكم فهمتوا et j'espère انكم كتشجعوا القناه و merci beaucoup.